Welcome to my channel Vendry Gaming. Kali ini gue akan buka tiket crate dan semoga hoki ya bro. Tips dari gue cara buka tiket crate. Nih, yang pertama, lo lihat skin paling bawah, terus lo klik sama yang di video, lo klik terus lo klik open. Aduh, next, kartu satu lagi kita coba. Lakukan seperti tadi lagi ya bro, klik terus lalu klik open. Boom, anjay, Thompson, skin Thompson. Oke, sampai di sini aja dulu video gue. See you. Oke, jangan lupa like and subscribe ya bro. See you di next time video gue. Oke, see you again.